Welcome back to Tea Break. पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी, कंपेन करने दी है जी, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं करने दी। क्यों उनकी मर्जी के मुताबिक? 9 मई का वाकया हो चुका। मेरे हुजरे और मेरे दिल के दरवाजे आपको हमेशा खुले मिलेंगे। तू डाकू चोर 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 तू काफिर तू डाकू तू चोर, ये नहीं उस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन सियासी बीट ही चल रही है क्योंकि प्रॉपर रिज़ल्ट के साथ अभी कोई नया सेटअप नहीं आया, कोई ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ वो आपको दो बड़ी शख्सियतों की बात करनी है, यानी दो ज़िंदा लेजेंड्स, उनकी मैंने बात करनी है। सियासी लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ। दो ज़िंदा बड़ी शख्सियतें, उनके बारे में बात करनी है। और इसके साथ साथ यही बात करनी है कि क्या अभी ऊँट किसी करवट बैठ चुका है नया सेटअप आने के लिए या नहीं बैठा। तो फिर तफसील से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ उन्हीं से भी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने दोस्तों और भाइयों बहनों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। चलें जी, बात करते हैं। सबसे पहले नाम बता देता हूँ, दो बड़ी शख्सियतें कौन सी हैं, दो सियासी लेजेंड शख्सियतें कौन सी हैं। एक इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ है, और दूसरे अली मोहम्मद ख़ान साहब जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। इनकी बात करता हूँ। ये दो बड़ी शख्सियतें, दो बड़ी सियासी शख्सियतें जो कि ज़िंदा हैं, अपने किरदार से उन्होंने शो किया कि हम बड़ी हैं। उम्र में बड़ी नहीं हैं, उम्र में एक दरमियाने दर्जे के हैं दोनों ही, और ऐसी बड़ी शख्सियतें भी नहीं हैं कि दोनों के पास बहुत बड़े बड़े ओहदे हैं। नहीं, उनके किरदार ने साबित किया कि वो दो बड़ी शख्सियतें हैं, और उनके बारे में बात करते हैं। कल तकरीबन सभी ने उनके बारे में बात की, लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैंने सुना, अंसार अब्बासी साहब ने बात की और मैं एक शशदर रह गया। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी सर्च की, और सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वाकई दोनों ने कमाल महारत का मुजाहिरा किया, कमाल किरदार अदा किया, और ऐसे ही किरदार पाकिस्तानी सियासत में चाहिए। और जब इसी तरह के किरदार करैक्टर पाकिस्तानी सियासत में आएंगे तो पाकिस्तानी सियासत में वाकई वो बात जो अली मोहम्मद खान ने की, कि उन्होंने ये बात की कि ऐसा होगा कि इस्लामाबाद के ऐवान से दुनिया के ऐवान जो हैं वो सीखा करेंगे, और जो फ़ैसला पाकिस्तानी यानी इस्लामाबाद के ऐवान में हो जाएगा वो दुनिया के ऐवानों में इम्प्लीमेंट होगा। वो फिर वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह, अगर इस तरह के लोग पैदा हो जाएं तो। चलें, सबसे पहले हम पीटीआई वाले की बात करते हैं, उसके बाद हम जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात करेंगे। क्यों? उसमें दो चीज़ें हैं कि देखें, मैंने आपको बोला था कि जमातों को वोट दें, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दें। तो मैं बात करता हूं जहां हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, उन्होंने जमाती बुनियाद के ऊपर ऐसी कारकर्दगी दिखाई बग़ैर किसी ओहदे के। उन्होंने कराची में बहुत काम किए, बहुत सारे जो है वो किए। तो चूँकि मैं चाहता हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब जो कि पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, जमाती बुनियादों के ऊपर उनकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। चाहे जो जमात उनकी जिस तरह मर्ज़ी उसको डिफेंड करते रहे, उनको फॉलोअर जैसा मर्ज़ी डिफेंड करते रहे, लेकिन कोई खातरहा चीज़ें नज़र नहीं आईं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस जमात के अंदर रहते हुए इंडिविजुअली ऐसा काम किया कि वो एक बड़े सियासी लेजेंड के तौर के सामने आए। और किसी भी बड़े सियासी लेजेंड के तौर के ऊपर सामने आने के लिए कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं मारने होते। आपने सिर्फ एक शख्सियत अपनी ज़ाहिर करनी होती है अपने किरदार से, और दुनिया को पता चल जाता है कि वाकई यही चीज़ है। आपको याद होगा यही अली मोहम्मद खान साहब जब 2022 में 10 अप्रैल को वॉकआउट कर गए थे सारे, अदम इत्माद में नाकाम होने के बाद, तहरीक अदम इत्माद में ये अकेले थे वाहिद पीटीआई की तरफ से जो बैठे रहे थे। उधर भी इन्होंने साबित किया था अपने किरदार से कि ये वाकई पीटीआई के साथ भी मुखलिस हैं, ये मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं। ठीक है,
آپ لوگ اگر اپوزیشن میں چلے گئے ہیں اقتدار سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایوانوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے بیٹھ کے اپنا مدعا اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کیا اور شو کیا, اور ادھر انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی, دوبارہ پڑھنے کا کہا گیا. بہرحال ہم بات کرتے ہیں جی کہ آج والا وہ کون سا ان کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ایک بلندیوں پہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی بڑی شخصیتوں میں ان کو دیکھا جا رہا ہے, سیاسی شخصیتوں میں دیکھا جا رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہر پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہر وقت اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شو کرتے ہیں. وہ ہر وقت شو کرتے ہیں اپنے آپ کو. اپنے جب بھی وہ بات شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد سے بات شروع کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے, یہ جس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. بہرحال جی وہ ہم جو ان کی ٹویٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, وہ آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. وہ ٹویٹ کرتے ہیں اپنی وکٹری ٹویٹ باقیوں کی بھی دیکھیے گا اور انہوں کی بھی دیکھیے گا کہ کیا کی انہوں نے اور کیا لکھتے ہیں جی. اللہ کے بعد اپنے مردان کے غیور عوام اور پی ٹی آئی آفیشل کے کارکنان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں صرف 14 دن کی کمپین میں 100 سے زائد چھوٹے بڑے جلسے دیے اور تاریخ کے مشکل ترین الیکشن میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کر 68,000 ووٹ یعنی 68,000 ووٹ کی بڑی لیڈ سے جتایا. اب علی محمد خان صاحب کے اس پیراگراف میں ٹویٹ کے یہ بات بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو کہتے تھے جی پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دی, کمپین کرنے دی ہے جی, ان کی مرضی کے مطابق نہیں کرنے دی. کیوں ان کی مرضی کے مطابق نہیں کرنے دی؟ کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہوا تھا اور دوبارہ سے جو ہے وہ انہی کے حق میں بھی بہتر تھا کہ کوئی سازشی اندر گھس کے دوبارہ سے کوئی ایسی حرکتیں نہ کر دے, لیکن پھر بھی کمپین کرنے دی گئی ہے. 14 دنوں میں اگر 100 جلسے چھوٹے یا بڑے کیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کمپین تو کرنے دی گئی ہے. اس بات میں انہوں نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ کمپین کرنے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کمپین نہیں کرنے دی گئی, میں فضول میں رہوں کہ مجھے نہیں کرنے دی گئی, ایسی بات بھی نہیں ہے. انہوں نے حقیقت اس میں بیان کر دی. اگلے پیرا میں لکھتے ہیں الیکشن ہو گیا, ایک جمہوری عمل مکمل ہوا, جہاں اپنے لوگوں کا شکر گزار ہوں وہاں مردان N23 پہ اپنے مد مقابل امیدواروں جناب احمد خان بہادر صاحب, بشیر خان صاحب, جلال خان خٹک صاحب, زیر محمد صاحب, شعیب خان صاحب, شعیب عالم خان صاحب, عاقب اسماعیل صاحب, عبدالعظیم صاحب, جناب کلیم اللہ خان اور جناب معاذ اللہ خان صاحب, سب کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں اور میرے محترم بھائی ہیں. یہ دیکھیں ان کے دوسرے پہرے میں پی ٹی آئی کی جو کولیکٹیو ایک ہے نا, چور ڈاکو ڈاکو چور 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 ڈاکو 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 چور 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 چور, تو کافر تو ڈاکو تو چور, یعنی اس چیز کی بالکل مخالفت کی گئی ہے. وہ اپنے مخالفین کو انہوں نے کہا ہے باقاعدہ نام لے کے, جناب کہہ کے, صاحب کہہ کے اور یہ کہہ کے کہ آپ میرے بھائی ہیں. پھر اگلے پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ میں علی محمد نہیں بلکہ یہ آپ جیتے ہیں. دیکھیں اپنی جیتر کس کے نام کر رہے ہیں؟ مخالفین کے نام کر رہے ہیں. ایسا باقیوں میں ہے؟ چلیں باقیوں کو چھوڑیں, پی ٹی آئی میں صرف دیکھیں, پی ٹی آئی میں ایسا ہے یہ ہر وقت توئے 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 دوسرے کی جاتی رہتی ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی میری طرف سے علاقہ کی ترقی کے لیے ہمیشہ آپ کی طرف دوستی کا, تعاون کا, ایک بھائی کا دوستی بڑا ہاتھ بڑھے گا. یعنی انہوں نے کیا بات کی دیکھیں, وہ یاد ہے 2018 میں جب عمران خان کی حکومت بنی, حکومت کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر بنے, انہوں نے تقریر کی, تقریر کر کے انہوں نے کیا بات بولی تھی؟ مساق معیشت کی بات کی تھی نا, یعنی مساق کی بات کی تھی, جڑنے کی بات کی تھی.
तब से लेके अब तक पीटीआई का क्या रवैया रहा था, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अली मोहम्मद खान साहब जीतने के बाद पहली ट्वीट करते हैं, अपनी जीत अनाउंस करते हैं और उसमें क्या पैगाम दे रहे हैं, वही पैगाम जो तब चाहिए था, अब भी चाहिए, ये नहीं कि अब नहीं चाहिए, जो तब चाहिए था। अली मोहम्मद खान साहब अपनी जीत पे पहली ट्वीट में वो पैगाम दे रहे हैं कि हम दोस्ती का हाथ आपस में बढ़ाएंगे, दुश्मनी हमारी नहीं है। कैसी दुश्मनी यार, पाकिस्तानी है, मिल के काम करेंगे ना, आपके मशवरों से काम होगा। हाँ हम जीते हैं, मशवरे अच्छे लगेंगे मानेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मशवरों से करेंगे। ये रवैया ये चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की में ये रवैया चाहिए, ये पीटीआई वालों को भी समझना चाहिए, बाकी सारी जमातों को समझना चाहिए, ये रवैया चाहिए। आपकी जमातों के कारकुन मेरे छोटे भाई हैं, हाँ उनको भाई बोला तो कारकुनों को छोटे भाई हैं। इलाका की तरक्की में हमेशा आपकी राय की कदर करूँगा और कोई भी काम हो आपने अपना भाई समझकर बिला झिझक हुक्म देना है। मेरे हुजरे और मेरे दिल के दरवाज़े आपको हमेशा खुले मिलेंगे। मिलकर मर्दान को शहर तरक्की और मर्दान के इलाके को तरक्की और हिलाक का गहवारा बनाएंगे। ये इनकी ट्वीट साबित भी कर रही है, हिलाक का गहवारा और तरक्की। जब मिलेंगे, मिल के बैठेंगे, मिल के काम करेंगे, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, तरक्कियाँ भी होंगी, वो भी नज़र आएंगी। आपका भाई अली मोहम्मद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मर्दान के गयूर अवाम पाइंदाबाद। ये हैं जी एक बड़ी शख्सियत। अब दूसरी बड़ी शख्सियत की हम बात करते हैं। दूसरी बड़ी शख्सियत हैं जी इंजीनियर नईमुर रहमान साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनकी बात करते हैं। उन्होंने भी कल बहुत ही बड़ा एक अपने दिल को बड़ा किया और बड़ा करके उन्होंने एक चीज़ देखें। बात ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ना पीटीआई ने एक वेबसाइट बनाई है फॉर्म 45 के नाम से, यानी जिसके ऊपर उन्होंने अपने पास अवेलेबल जितने भी उनके फॉर्म 45 थे हर हलके के, उन्होंने उसके ऊपर अपलोड किए हैं। तो ये कोई फाइनल वो नहीं है, अब इसमें दो नंबरी भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है, सब कुछ ये नहीं कि दो नंबरी उसमें नहीं होगी। क्योंकि अगर हम किसी को कहते हैं ना तू दो नंबर है, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही होती हैं, ठीक है। किसी की तरफ जैसे ही उंगली उठाएंगे, ये वाली 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही होती हैं। तो अगर वो पाक साफ नहीं तो मैं कैसे पाक साफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि वो सच्चे फॉर्म 45 हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपलोड किए हैं। हर कोई जाके फॉर्म 45 की वेबसाइट से उन्होंने जो अपलोड किए हुए हैं फॉर्म 45 देख सकता है। मैं कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन आंखें बंद करके मान भी नहीं रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ना मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ, ना मैं उसको मान रहा हूँ, आंखें बंद करके। क्यों, किस इख्तियार के तहत वो ऐसा कर रहे हैं? उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ ज़हन साजी कर रहे हैं और ज़हन साजी करने का इख्तियार है। हाँ, इख्तियार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्हें चाहिए ना कि वो फॉर्म 45 डालें, फॉर्म 47 उन्होंने डाले हुए हैं, और फॉर्म 45 भी डाल देंगे हर हल्के के। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन का ज़हन साजी वाला अमल नहीं है, बाकी जमातों का ज़हन साजी उन्होंने करनी होती है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको आंखें बंद करके मान भी नहीं रहा, ठीक है। मैं बात करता हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, इंजीनियर साहब की बात करते हैं। हाँ, इंजीनियर साहब की बात चलें, और भी काफ़ी सारे इंजीनियर हैं तो, लेकिन इस वक्त हम हाफिज़ इंजीनियर नईमुर रहमान साहब की बात करते हैं। उन्होंने बेसिकली कहा जी, पहले कहा था कि जो जीते इसे जीतने दो, जो हारे इसे हारने दो। मेरी जीत हुई सीट, हाँ वो कहते हैं मेरी जीती हुई सीट पर फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीती है, लिहाजा अपने ज़मीर और अपनी जमात के इखलाकी रवायात के मुताबिक अपनी सूबाई असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि हमें हमारी सारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं।
یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، ایک تو انہوں نے اظہار کیا کہ جی ہمارے سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، جو سیٹیں ہم جیت رہے تھے وہ چھینی گئی ہیں، وہ ہمیں واپس کی جائیں۔ دوسری انہوں نے بات کی کہ جس جگہ سے میں جیتا ہوں اس جگہ سے یہ سیٹ پی ٹی آئی کا جو آزاد امیدوار ہے لگتا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے، تو وہ سیٹ ان کو دے دی جائے اور ہماری ہمیں دے دی جائے اور بات ختم۔ یہ نارمل بات لگتی ہے لیکن یہ نارمل بات ہے نہیں، یہ ایک بڑا پن ہے۔ بڑا پن کس طرح ہے؟ کون ہے جو اپنی جیتی ہوئی سیٹ جس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا ہو، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایشو ہو گیا ہو، اور کیوں واپس کر دے گا؟ یہ بڑے دل اور جگرے کی بات ہے نا، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بیک میں ملی ہوئی سیٹ جو ہے اس کے اوپر راج نہیں کرنا چاہتا، جو میری بنتی ہے مجھے دے دیں، جو میری نہیں بنتی وہ مجھے نہ دیں۔ یعنی انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اب جس جگہ کے اوپر بھی کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنے ووٹ لیے ہیں اور اس کی مقبولیت کتنی تھی، گراؤنڈ ریالٹی وہ جانتا ہوتا ہے۔ ہاں ووٹرز کچھ ٹرینڈ چینج کرتے ہیں، بالکل ہی اپوزٹ نہیں ٹرینڈ ہو جاتا، وہ چینج کرتے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ٹرینڈ میں فرق آ جاتا ہوتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے حوصلے کی بات کسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے اور پیش کر کے کہ جی ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں، آپ لوگ نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، تو یا تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، یا اگر دستبردار نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے الیکشن کروا لیں، پھر میں پتہ چل جائے گا میں ہی جیتا ہوں یا نہیں جیتا۔ یہ ایک بڑے پن کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دو بندوں نے اپنے آپ کو بڑا پن شو کیا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آپ لوگوں سے وہ بات کرنی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، وہ پھر بھی آپ باقیوں سے بھی سنتے رہے ہیں لیکن وہ کوئی پراپر نظر نہیں آ رہا کہ تفصیل آپ کو بتاؤں۔ صرف اتنا ہی ہے کہ اگلی ویڈیو ہماری دیکھنی مت بھولیے گا، اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کون سا جوڑ توڑ بن رہا ہے، اور اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں ابھی تک کے حالات کے مطابق کس کی حکومت بننے جا رہی ہے، یہ ساری باتیں۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔